Ulay Balbon! Ulay Balbon! Ulay Balbon! Tatlo na! Maglalaro tayo ng NBA 2K24 May Team na update, tapos tatry natin kasi ang dami nagsasabi na hindi daw legit to, scam daw to. Ngayon papakita ko sa inyo paano laruin tong NBA 2K na to. Ay, sorry. Kita mo yan? Di ba legit yan? Yung 3x3 lang tayo, 3x3. Puso. Kasi ang dami nagsasabi na hindi daw legit. Tsaka guys, ang sa ibaba yung link kung paano mag-download at saan i-download to. Pero kung meron kayong mataas na cellphone na nakahabot na siguro ng ilang RAM, try nyo sa Play Store. Play Store tayo guys. Papakita ko sa inyo yung ginawa kong lineup. Caruso, tapos Hachimura, tsaka si Jabal. Tatluan muna tayo guys, tatluan. Kasi yung yung limaan, di pa siya masyado. Kailangan mo, pagka nag-download ka nito, i-update mo parang sa yung download resources, kailangan mo yung download lahat. Hindi mo na siya mabubuksan pag di pa siya na-download talaga mismo. Yan, no? Dito tayo sa triple threat. Yun, no? Tingnan mo naman lineup ko. Oh, Panis, Hachimura, Alex Caruso, Jabal. Natin, mukhang hindi legit to guys. Scammer to, scammer. Scammer guys, scammer. Scammer. Hindi legit to guys. Adik to guys, adik. Ngayon, nakakalaro ba kayo neto? Puro at pagbabash eh. Putang ina nyo. Yan o, putang scammer to. Putang ina mo, resources o. Di gumagano. Scammer yan guys, scammer. Legit yan guys, legit. Dito legit guys. Scammer ako guys. Yan o. Yan o. Ay, mukhang hindi legit. Umahanda yung resources. Scammer yan. Try natin kung mananalo. Itong pinili kong laro, 3v3. Ano to eh, mayroon kayong yung itatap lang yung points. Kunya 20 points, hanggang 20 points lang kayo. Maganda to. Yan o, puta scammer naman. Sino mga kalaban? Putong kapiterano. Ovation to, 2-4. Putang, hindi ko nakalala itong mga to Nakalala to. Scammer? Scammer siya guys. Kasi gumagana guys. Scammer. Scammer siya guys oh. Scammer. Guys, scammer. Guys. Jabal, Hachimura, tsaka si Alex Caruso. Guys, puto sila kaya itong mga to. Kita mo naman ng quality oh. Sa atin yung bola oh. Patay na. Patay na. Oh. Papakitaan ng... Ay, puta na huli. Huli, Balbon! Supalpal. Bang! Sablay! Sablay! Oy, bantay. Oh, tanga. Scammer. Scammer tayo, guys. Scammer. Pwede siya adjust pala. Yun o. Option, video, camera. Yan. Pwede nyo siya adjust. Para sa mga ganyan, guys. Oh, gusto mo pick tayo. Pick, set, pick, oh. Pick. Papayita kayo ng... Ganda ng pick, oh.
Uy, Bobo, ano ginawa mo? Pang! At sumura! Ayan guys, may nakalagay game point 21 sa may gilid na to. Yun lang iaabutin nyo. Ay! Walang bantay. Bobo. Matatalo tayo dito eh. Papaya tayo dito eh. Ayun guys oh. Tara labas. Pasok natin sa ano. Yan. Pass break! Nasa labas si Jabal. Uy, sablay si Jabal. Sablay. Ayaw maglaba. Huli ka, Balbon. Bobo ng alaban. O, pass break ko. Di diretso. Oy! Oy! Putang, hindi marunong maglaro. Oy! Oh, fake yun! Puta, bumabali pa nga. Tingnan natin. Dada. Boboy. Set pick oh. Dito, tol. Ah, finger. Ayun, ang ganda naman. Oh, tangina sa blade. Bobo. Oh, libre. Uli. Tangina, tambak tayo. Tatlong araw. Kabila. Putang na kasi. Babila eh. Fake tayo dyan, guys. Ahoy! Woo! Tangina mo. Ang ganda ng ginawa eh. Ayo, gago, libre yun, tol. Puta butas. Tangina sablay. Game, ayas. Baba ka na, baba. Ay, puta, nahuli. Baba. Ay, ito may puta, matamad bumaba. Boom, butas. Ay, libre isa puta. Oy! Kapinan yan. Gago. Ito, nakita niyo yun. Kaya mo, Jabal. Ay, libre oh. Bang! Butas. Oy! Ito ano? Uy, puto. Ito ay sablay. Sa atin na yan. Sino maka? Sa amin na yan. Counted. Ay, pukala, Paul. Lakas yung volume. Yun o. Ay, nalibre o. Nice one. Lima na lang. Matatalo na tayo. Yan, 5 na lang. Uy, libre putang na to. Ako in-screen na niya, Chimura eh. Puta, matatalo lang kami dito. Ayos. Ayun o, nice pass. Ay, tangina, sumobra. Hindi gusto mulit, takot eh. Diba? Uy, dito tatangin ang bobo. Patay mo, tanga. Yan! Sa atin na, pag-asa pa to. Uy, bobo. Talon. Ule, Balbon. Tatlo na. Tayo buta talaga. Puro black. Ay, libre gag. Tanga. Ayan na, konti na lang. 4 points na kailangan nila. Ay, 4 points. Bobo magbilang. 2 points na lang. Patay na. Ay, ulong Paul. Ang referee, yung score, yung magana. Ay, talo mo, gego. Tayo nang hirap. Ang lungkot na Jabal. Ayan guys, so ganun lang maglaro. Hindi legit to guys, camera ko eh. Thank you guys. Salamat sa panonood kahit sayang. Boom!